Tahu. Tahu kayo dyan! Okay na ba? Okay na yan. Mausap-usap pa eh. Siyempre, layer yan. Tahu. Uy, professional. Parang si Kelty. Oo nga eh. Nasa dugo nyo talaga yan, ano? Mga server talaga kayo, ha? Layer. Ay, may layer pa ulit. Ang tamis. You gonna be running outside, ha? Don't hold you natin dyan, G. Sir. Sirski. Chatting na, chatting na, chatting na. Tibing pang 1990s pa.